अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर मेरा कोई भाई बहन जो अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनमें से किसी को अगर कोई तकलीफ़ या परेशानी या कोई मर्ज़ से दो चार हों तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उस मर्ज़, उस तकलीफ़, उस परेशानी से जल्द अज जल्द निजात दें और अपनी रहमत से उस मसले को आसान कर दें। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया जो है ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम कहें कि हमें हर चीज़ परफेक्ट हालत में मिले, हमें हर चीज़ बहुत उम्दा, बहुत अच्छी मिले। ये एक ऐसी जगह है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए इब्तिला के लिए भेजा है। इब्तिला से क्या मुराद है? अब अगर हम अरबी जानते होंगे तो हमें पता होगा। इब्तिला का मतलब मुसीबत नहीं है। इब्तिला का मतलब है कि वो हमें आजमाइश की जा रही है कि जब सोना होता है, सोने को कुंदन बनाना होता है तो उसको भट्टी में जलाया जाता है। भट्टी में जल के, आग में जल के ही पता चलता है कि उसमें कितना जो है वो गैर खालिस चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई थी और वो उससे अलग होती हैं और फिर सोना कुंदन हालत में हमारे सामने आता है। तो इस तरह ये दुनिया भी अल्लाह ताला ने इब्तिला बनाई है, यानी इसमें अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश करनी है। इसमें अल्लाह ताला ने ये देखना है कि कौन है जो खरा बन के उसके सामने आता है और कौन है जो खोटेपन का ही शिकार रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर राहतें और सुकून और सिर्फ यही चीज़ें नहीं हो सकती। दुनिया में हर तरह की मुसीबत से, तकलीफ़ से, इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि उन तकलीफ़ों का, उन मुसीबतों का, उन परेशानियों का सामना हमने कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास गाइडेंस क्या है? क्या हम सिर्फ रोना रोते रहेंगे या हमारे पास कोई इसका सलूशन है? तो सलूशन ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से ही हासिल होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के कलाम से जोड़ें। जितना हम अपने आप को अल्लाह के कलाम से जोड़ेंगे, अल्लाह के साथ बात करेंगे, अल्लाह से करीब होंगे, उसकी बात मानेंगे, उतनी ही हमारे दिल को सुकून होगा और हम इस जाए इब्तिला से सुरखरू होकर आगे पहुँचेंगे। आज मैंने आपके लिए एक आयत का इंतखाब किया है और ये आयत सूरह अल-बकरा की है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 257 है। आइए देखते हैं इस आयत में अल्लाह ताला हमारे लिए क्या पैगाम दे रहे हैं और कितना मज़बूत और कितना खुशाइंद और कितना दिल को सहारा देने वाला पैगाम है, हम इस आयत में देखेंगे। देखिए इरशाद क्या होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अंदाज़ा किया आपने? कितना खूबसूरत पैगाम है। अब इस पैगाम को समझने के लिए मैं इसकी आपके सामने मुख्तसर सी एक तहलील करती हूँ, तर्जमा करती हूँ और आप देखिए कि इसमें क्या चीज़ है जो हमें समझने में मुश्किल है। जो हमें लगता है कि कुरान मुश्किल है, ये इसको समझने के लिए पता नहीं कितने उलूम चाहिए। गौर कीजिए, आयत कितनी सुथरी, कितनी सादा, आसान अल्फाज में अल्लाह ताला ने हमारे बयान कर दी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु। अल्लाह तो वली है। वली कौन होता है? वली दोस्त होता है। वली आपका साथ देने वाला होता है। और ये टर्म हमारे लिए नई नहीं है, हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं वलीउल्लाह, वलीउल्लाह, अल्लाह का वली। लेकिन हमारे लिए वलीउल्लाह को बहुत एक ऐसी हस्ती है कि जो शायद इस दुनिया में नापैद है। बहुत कम हैं जी अल्लाह के जो वली होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वली हूँ। इंसान के बारे में नहीं कह रहे कि तुम मेरे वली हो। इस आयत में हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद अपने आप को वली करार दे रहे हैं कि मैं वली हूँ, मैं साथी हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं पुश्तीबान हूँ। किसका? अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों का जो ईमान लाए। किन लोगों का? जिन लोगों, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु, उन लोगों का जो उस पर ईमान लाए,
جو ایمان لے آئے. اب یہ ہمیں اچھی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ صرف الفاظ کے اقرار کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی واضح ایک ہمارے سامنے ایک ایمان کی جو مختصر اصطلاحی معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، والعمل بالجوارح، کہ آپ کے منہ سے پہلے اقرار ہو اور اس کے بعد آپ کا دل اس کے اوپر گواہی دے. اور نمبر 3 پہ آتی ہے چیز کہ آپ کا جو جوارح یعنی جو آپ کے اعضاء ہیں وہ اس چیز کا ثبوت دیں کہ ہاں جی آپ ایمان لائے ہوئے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو ان لوگوں کا ولی ہوں، میں تو ان لوگوں کا ساتھی ہوں، دوست ہوں. کرتا کیا ہوں میں ان کے ساتھ؟ آگے اللہ تعالیٰ بتا دیا جب میں ولی ہوتا ہوں تو کرتا کیا ہوں. اور یہ ایک کرائٹیریا بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ ولی ہے تو یہ کام ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دعوی ایمانی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یخرج فعل مضارع ہے، وہ نکالتا ہے، وہ ایک مرد نکالتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ یخرجو سے پہلے اللہ کا اسم اللہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ یخرج جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ نکالتا ہے. کن کو نکالتا ہے؟ ہم، ان سب کو. ان سب کن کو؟ اب ما قبل کن کا ذکر ہوا تھا؟ ما قبل ذکر ہوا تھا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو نکالتا ہے. کہاں سے نکالتا ہے؟ کدھر لے کر جاتا ہے؟ تو کہا من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے. اب یہ تاریکیاں علم کی بھی ہو سکتی ہیں، ذہنی بھی ہو سکتی ہیں، ثقافتی بھی ہو سکتی ہیں. ہر لحاظ سے تاریکیاں جو انسان کی کامیابی، اخروی کامیابی کہہ لیں، اس میں رکاوٹ ہیں، وہ ہر طرح کی جو ظلمات ہیں اس میں انسان دھنسا ہوا ہے، انسان کا غلام بنا ہوا ہے، طبقاتی نظام میں مبتلا ہے. تو ان تمام ظلمات سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے کدھر لے کر جاتے ہیں؟ الی النور. نور کی جانب لے کر جاتے ہیں، روشنی کی جانب لے کے جاتے ہیں. یہاں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تاریکیوں کا ذکر کیا تو وہ جمع کیا کہ بہت ساری تاریکیاں، لیکن وہ پوری تاریکیوں میں ایک چھوٹی شمع بھی اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے النور، کہ اللہ تعالیٰ خاص روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں انہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے بھی کہا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور قرار دیا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے اور وہ ان کو لے کر جاتا ہے من الظلمات الی النور. تو بہت ساری تاریکیوں سے نکال کے جب انسان کے اوپر ہر طرف سے تاریکی پر تاریکی چھائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اس کو وہاں سے نکال کے روشنی النور کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. اور انفرادی سطح پہ بھی اگر ہم جد و جہد کریں اپنے ایمانی حالت کے حوالے سے تو یہ کام ابھی بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ بس 1400 سال پہلے ایک معجزہ دکھانا تھا اور اب وہ معجزہ رونما نہیں ہوگا. جس طرح کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی. تو ایسا ابھی بھی ممکن ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک تیار کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے کانٹریری ہمیں دوسری بات بتا رہے ہیں. دیکھیے والذین، وا جو ہے وہ کنیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ایز اے حرف عطف، تو کنیکٹ کر رہا ہے یہ. اور الذین، وہ جو کہ کون؟ کو کفروا، پھر فعل ماضی ہے اور فعل ماضی میں بھی جمع کا صیغہ، یعنی بہت سارے لوگ. اور وہ جو بہت سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ تو ان کا ولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولیاؤہم الطاغوت،
औलियाउहुम, औलिया, वली की जमा क्या है? औलिया, वली की जमा औलिया। तो उनके साथी कौन होते हैं? अब एक साथी नहीं है, पहले अल्लाह तो एक साथी था, बहुत सारे मोमिनीन, जितने मोमिनीन हैं उनका एक साथी है अल्लाह, अल्लाह वली है। लेकिन जब बात आ जाती है कुफ़ार की, उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, कुफ़र की रविश इख्तियार की, अपने आप को सीधे रास्ते पे ना चलाना चाहा, तो उनके लिए ताला ने कहा है कि औलियाउहुम, उनका कोई एक वली नहीं होता, उनके साथी होते हैं। हुम, फिर आप देखिए पहले यहाँ पे हुम था, जमा के प्रोनाउन इस्तेमाल हुई थी, ज़मीर इस्तेमाल हुई थी, यहाँ पे भी प्रोनाउन इस्तेमाल हो रही है। हुम, उन सब के औलिया होते हैं कौन? तागूत, तागूत, वो सारी ताकतें, वो सारी कह लें कि फोर्सेस जो कि इंसान को सरकश बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, जो कि नहीं चाहती कि इंसान जो है वो अल्लाह का बंदा बने, क्योंकि अल्लाह का बंदा बनने से पूरी दुनिया में एक मुसावात का निज़ाम कायम होता है। अगर पूरी बनी नौ इंसान उस चीज़ को माने, अदल का निज़ाम कायम होता है, लोगों की ज़मींदारी ख़त्म होती है, लोगों की जागीरदारी ख़त्म होती है, इंसानों के अंदर अखुवत और भाईचारा नज़र आता है। तो ये चीज़ें इब्लीस को पसंद नहीं हैं। तो वो तागूत, वो तमाम फोर्सेस जो कि अल्लाह के ऑपोजिट एक निज़ाम को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, वो क्या करती हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अब है, आप गौर कीजिए, अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ था युखरिजू, वो अकेला निकालता है, युखरिजू। अब उसकी जमा इस्तेमाल हो रही है युखरिजून, यहाँ पे आप गौर कीजिए, युखरिजून जमा का सीगा है, वो सब के सब निकालते हैं। यानी तागूत कोई एक चीज़ नहीं है, वो तमाम ताकतें जो इंसान को सरकश बनाने के लिए कोशिश करती हैं, वो सब के सब निकालते हैं। उन सब को, उन सब यहाँ पे अब किसके लिए ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है? अल्लदीना काफरू के लिए, जिन्होंने कुफर की रविश इख्तियार की थी, उन सब को निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? मिन हरफ़े जर, मिनन नूरी, मिनन नूरी, नूर से निकालते हैं उनको, कि ये नूर नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वो जो उनके मकासद हैं वो पूरे नहीं हो सकते, इब्लीस जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो वो निकालते हैं उस नूर से बनी नौ इंसान को, किस तरफ लेकर जाते हैं? इलज़्ज़ुलुमात, बहुत सारी तारीकियाँ, वही जिनसे अल्लाह निकालता है। अल्लाह जब वली होता है तो वो निकालता है, और तागूत जब वली बनते हैं तो फिर वो उसमें डालते हैं। और कहा उलाइका अस्हाबुन नार, ये एक तयशुदा हकीकत और उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। वो कॉन्सिक्वेंस यानी ये इख्तियार इरादा अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया। तुम चाहो तो अल्लाह को वली मानो और तुम चाहो तो तागूत को वली मानो, लेकिन तुम्हारी चाहत आज़ाद हो सकती है, तुम अपनी पसंद से चॉइस ले सकते हो, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंस है उसका, उसमें तुम्हें कोई भी आज़ादी नहीं है। रिज़ल्ट यही है कि उलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग कौन हैं? अस्हाबुन नार, नार वाले हैं, आग वाले हैं। हर वक्त एक यानी जहन्नम की आग तो है ही है, जहन्नम के आग के अलावा दुनिया के अंदर भी गैज़ व गज़ब, हर वक्त नफ़रत की आग में जलते रहना, कुड़ते रहना, हर वक्त डिप्रेशन में रहना, ये उनका मुकद्दर बन जाता है। तो जहन्नम की आग से पहले दुनिया की आग, हर वक्त उनके अंदर दूसरों को नीचा दिखाने की जो एक तलब रहती है, शो ऑफ करना रहता है, ये सारी चीज़ें वो सब के अंदर आ जाती हैं कि वो जो एक नार है जो उनके अंदर, वो उनको हर वक्त बेचैन रखती है, नेगेटिव सेंस में। ठीक है जी। और फिर कहा हुम फ़ीहा खालिदून, फिर ये ना समझो कि वो वहाँ से निकल जाएंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें खुलूद इख्तियार करेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो जनाब, ये अल्लाह ताला का एक बहुत वाज़े पैगाम इंसानियत के लिए जो अल्लाह ताला ने भेजा, मेरे और आपके लिए भेजा, हमारे समझने के लिए भेजा, और इसको अरबी ज़ुबान में भेजा, क्योंकि अरबी ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो कि अभी तक ना सिर्फ़ कुरान की बरकत से ज़िंदा ज़ुबान है, बल्कि इसके अल्फाज के अंदर
اتنا اسے ہم کہہ سکتے ہیں میتھمیٹیکلی آپ کو اس کے روٹ کی طرف جانا پڑتا ہے اور اس روٹ سے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. بڑی ڈیٹیلڈ لینگویج ہے. تو اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ قرآن کو سمجھنے پہ ایسے ہی قادر ہوں گے جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ بھی اسی طرح عربی زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیر مت کیجیے, kafinstitute.com پہ جائیے اور وہاں جا کے رجسٹر ہو جائیے. ہم نے 2 کورسز جو ہیں وہ فی الحال ڈیزائن کیے ہیں, جس میں نمبر 1 کورس ہے عربی زبان کی بالکل ابتدائی معلومات جن کے پاس ہیں, یعنی ہم حروف تہجی سے شروع کریں گے, اور دوسرے کورس میں ہم انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے کہ جس میں جو پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے وہ کورس ہوگا. تو میں آپ کا انتظار کروں گی آپ کی رجسٹریشن کا. 1 جولائی سے انشاءاللہ ہم اس کورس کا آغاز کر دیں گے, دونوں کورسز کا, اور باقی کورسز ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہیں, انشاءاللہ وہ بھی شروع ہوں گے. kafinstitute.com کو ضرور وزٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان اسٹوڈنٹس کا جو ہمارے بیچ 1 بیچ 2 میں ہمارے ساتھ شامل تھے, انہوں نے جو میں فیڈ بیک دیا ہے وہ بھی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے. تو آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. امید ہے کہ ہمارا یہ جو سٹیپ ہے, ہمارا یہ جو قدم ہے, وہ دنیا کے اندر ایک پازیٹیو وے میں جانے والا ہوگا, اور ہم اس کی بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات میں شامل کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم انشاءاللہ ماجور ہوں گے. آپ لوگوں سے پھر اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.